Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes aujourd'hui à au 10e festival du monde arabe. Nous sommes aujourd'hui en présence avec Hamid El Kasri, qui est une référence de la musique gnawa au Maroc. Bonjour. Bonjour, ça va? كنرحب بك وقال لك مرحبا بك. تبارك الله عليك وساعة مبروك هذه ومرحبا بك. Il est très content d'être ici. D'accord, moi aussi. Alors ma première question c'est pourquoi avez-vous choisi de faire de la musique gnawa? قال لك كيفاش وصلتي للتقناويت؟ التقناويت تربينا فيها من الصغر وهذه عادة ديالنا حنا المغرب، تراث مغربية اللي هي كتربى في وسط واحد الهيئة ديال التقناويت باش تقدر توصل لهاد التمعلميت اللي دابا يشوفوا فيها القصري. Ouais. Donc en gros, il dit que lui, il a été éduqué dans sa famille, il y avait beaucoup de musique gnawa, que c'est aussi un patrimoine, un héritage national, culturel, et que de toute façon, il a baigné dans ça toute sa vie, et que ce soir, justement, vous verrez une image de ce que peut être la musique dans sa famille et au-delà. Est-ce que ses parents faisaient de la musique? قال لك واش الوالدين ديالك كانوا كيديروا الموسيقى؟ لا، راجل جده هو اللي كان معلم ديال القناوه في واحد الوقت مبكر. Ouais, c'est le mari de sa grand-mère en fait, donc son grand-père par alliance qui était ma'allam. Donc c'est ma'allam, ça veut dire maître, et c'est lui qui lui a donné cette envie de devenir ma'allam à son tour. Quand est-ce qu'est né votre groupe? فوقاش بديتي؟ بديت ولد 7 سنين. Il a commencé à l'âge de 7 ans. Ah, c'est très tôt ça. Oui. Oh. D'accord. Et est-ce que vous êtes à l'origine de ce groupe? C'est vous qui l'avez construit? قال لك واش نتايا اللي كيفاش درتي هذا الابداع واللي طلعتي هذا الجروب براسك وبدراعك؟ هذاك الشيء اللي كاين حاولت كيفاش التقناويت كانت في واحد الوقت محدوده في بعض الاماكن اللي هما ليالي والطقوس تاع ديالنا. من بعد فكرت انا كيفاش التقناويت كيفاش ندخل فيها تحسينات اللي تقدر توصل شويه لاي ودن كاينه في العالم باش يحسوا بهذه الموسيقى اللي هي روحانيه، اللي هي نديروا مثلا حمقوا عليها الناس بكري في واحد الوقت بحال راندي وينستون، بحال الفنانه كبار اللي هما حسوا بالتقناويت بان هي الروح اللي هي بحال الجاز، بحال البلوز، بحال اي موسيقى اللي هي عندها واحد الكيان ديالها. Donc en gros, il dit que justement l'art gnawi, si tu veux, a évolué avec lui. Et que lui, justement, c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, l'art gnawi, la musique gnawa était très peu considérée. Et c'est pour résumer ce qu'il a dit. Hein. Et les gnawa étaient vus en quelque sorte comme des saltimbanques. Et que depuis, il y a eu beaucoup de choses au Maroc qui se sont passées, dont sa contribution à lui a été de faire sortir la musique gnawa de ce petit monde, disons, de la rue, et d'en faire un art à part entière comme peut l'être le jazz, le blues et tout ça. Et il dit que justement, avec le festival Gnawa d'Essaouira par exemple, il a eu beaucoup d'expérience pour échanger, et il y a des gens très connus dans le jazz, Randy Weston, Marcus Miller, qui sont venus à Gnawa et avec qui il a pu échanger, donc ça contribue à faire grandir l'art. On voit que votre musique est très spirituelle et très réfléchie. D'où vous vient cette inspiration? فهمتي هذه؟ قال لك التقناويت فيها بزاف ديال كترفع الى بغيتي الناس وزعما بحال الا فن بحال داكشي ديال الفاس سبيريتوال وهذاك الشيء. هي اصلا التقناويت عندها واحد الطابع ديالها خاص. فمثلا في الليالي في اي بلاصه كتسمع ديك الاله وديك الاصوات اللي هما كيخرجوا من الروح تاع قناوه. هادشي هذا كيما التقناويت روح روحانيه، بحال اللي يكون واحد يلعب جاز ولا بلوز وكيمشي يقدر يخترع شي حاجه من عنده زايده على الموسيقى اللي كاينه. هكاك التقناويت كتخدم بواحد الطريقه اللي هي عندها واحد الروح اللي بنادم ماشي يحفظها ولا كل حاجه تطلع من روحك، اي موضوع يطلع من روحك.
بخاطر هادشي اللي حنا نديرو من بعد ولا شويه ديال الترتيب فيها، ولات الا بغيت كاع تكتبها لي نوت تكتبها، ولكن حنايا تعلمنا لا بالروح ديالنا وكيف نكونوا نغنيو. ما عندناش واحد الميزور اللي غادي نتبعوه، ديما نغني حتى نشبع حتى نرتاح روحي انا. صح. والناس راسهم غيرتاحوا على حسب هي جلابه. كيف القمبري مصنوع من الوتار ديال المصارن المعزي مع الجلده ديال ركبات الجمل مع الخشب ديالو تاع الكرموس ديما كاين في الغابه، اذا كله على بعضه روح. Donc pour résumer, là il est parti dans un grand discours, mais en fait c'est ça, c'est que la musique Gnawa c'est une musique spirituelle et c'est une musique, il a utilisé plusieurs fois le mot âme, c'est une musique de l'âme. Et il prenait par exemple le fait que c'est comme pour le blues et le jazz, c'est beaucoup lié à l'improvisation et à la restitution de l'artiste par rapport à ce qu'il ressent dans le moment. Donc il te dit que c'est une musique que tu peux écrire, dont tu peux écrire les notes et les paroles, mais c'est une musique qui évolue tout le temps, à chaque fois, à chaque interprétation. En gros, c'est ce qu'il vient de dire. Où est-ce que vous vous produisez? Fin Katlab. Autour du monde en fait. Moi j'ai eu le plaisir de l'accompagner un peu partout. Il est en Turquie, en France, ouais, un peu partout. Avez-vous déjà produit en France autre que le festival du monde arabe? قال لك واش عمرك لعبتي في فرنسا قبل؟ لعبت بزاف. Ouais, il a joué déjà plusieurs fois. C'est المرة الأولى في Montpellier ياك؟ المرة الأولى oui. Donc c'est la première fois à Montpellier, mais il a déjà fait plusieurs dates, plusieurs festivals, et surtout avec des musiciens de la scène jazz ici, dont Karim Ziad, batteur assez connu ici. Et quelle est la différence entre les autres festivals et celui d'aujourd'hui? قال لك شنو هو الفرق بين هذاك الشيء الاخر اللي جيتي ليه ولعبتي فيه واليوم؟ الفرق اليوم كاين مكان اللي هو حتى هو نسميه روح بالنسبه لي التقناويت اللي هي كيف نشوفها. كنشوف المكان اللي هو غادي نلعب فيه اليوم، وكنشوف كاين واحد النكوه اللي هي الطبيعه اللي تعطيك روح باش تقدر تزيد على حاجه اللي هي في دماغك. Ça revient à ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que la musique Tagnawit c'est une musique de l'âme et que justement jouer dans un milieu naturel comme celui-là, ça le change vraiment et ça le rapproche justement de ce qu'est la musique Gnawi. Que représente pour vous le fait de vous produire sur un des plus grands festivals des arts du monde arabe? شنو هي المعنى الا بغيتي؟ شنو هو اللي كتفكر؟ حيت قال لك هذا مهرجان واحد الاكبر من المهرجانات في الدول العربيه، لك شنو تقدر تقول لهم بالنسبه لهذا الشيء؟ واش نقول لك بالنسبه لهذا الشيء، انا اول خطره جيت لهذا الفيستيفال ونتمنى الله ان شاء الله يكون مره اخرى نقدروا نقدموا شي حاجه اكثر، حيت كاين عندنا واحد المشكل في الجروب ما جاش كامل، والحمد لله كاينين كل شيء غادي يدوز بخير، حيت تاكناويت كما قلت لك روح جنونه يخدموها، والفيستيفال كنتمنى يزيد في الازدهار ديالو ويزيد في الخيرات نتاعو، ونتمناو يكون اكبر مهرجان ان شاء الله في الدول العربيه. Voilà, en gros, il est vraiment enchanté d'être là, il espère que tout va bien se passer ce soir. Il dit qu'il espère qu'il reviendra dans une autre configuration. Par exemple, je te parlais tout à l'heure des autres musiciens qui peuvent l'accompagner sur scène, hors ceux qui sont là ce soir. Et il dit aussi qu'il souhaite au festival de grandir et d'être périn à l'avenir. Et voilà, il espère que tout le monde aura du bonheur ce soir. Eh bien, on vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce moment.